حضور نے فرمایا کی نا ہے تیرا؟ کہندا ہے جی بلال۔ کیوں پیا رونا ہے؟ کہن لگا جی امیہ دا غلام مالک بڑا سخت ہے، کم نہ کراں تے مار پیندی ہے، مقدر تے پیا رونا ہے۔ سرکار قریب آئے، بازو پکڑیا، نبض دیکھی، فرمایا تینوں تے بہت بخار ہے، آرام کر۔ رو کے کہندا ہے غلاماں دے مقدر وچ آرام کتھے؟ آرام کراں تے دانے کون پیسے گا؟ یتیماں دا والی، غریباں دا حامی مسکرا کے فرماندے نے اج تو آرام کر دے، اے دانے میں پیس دینا۔ شکل وال دیکھ کے کہندا ہے، چہرے وال دیکھیا، دیکھ کے کہندا ہے شکلوں کوئی سردار معلوم ہوندے ہو، وڈیرے معلوم ہوندے ہو، غریباں نال مذاق نہیں کیتی دا۔ حضور دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، فرمایا بلال جدے درد کوئی نہیں ونڈاندا میں ہی ونڈاندا ہوندا واں، چل تو آرام کر۔ اپنی چادر اتاری جدیاں قسماں رب قرآن وچ فرماوے، ٹھپی سرانہ بنایا، ایک کونے چ رکھ کے بلال نو اوپر لٹا دتا۔ کملی والے چکی دے قریب آئے، دانیاں دی مٹھ بھری چکی وچ پائی، جدوں چلان لگے تے جبرائیل آ گئے، عرض کیتی سونیا جدے نوکر میرے ورگے ہون او چکی کیوں چلاوے؟ میں حاضر ہاں۔ فرمایا جبرائیل اج واپس چلا جا، خالی چکی نہیں پھیرنی، اس کالے دا دل بھی پھیرنا ہے، اسلام دا مؤذن تیار کرنا ہے۔ جبرائیل واپس چلے گئے، نبی پاک نے چکی چلائی، تھوڑی دیر وچ دانے پس گئے۔ حضور نے فرمایا بلال دانے مک گئے نہیں، میں جا رہے ہیں حکیم کول، تیرے واسطے دوائی لے کے آنے، اگر دانے مل گئے رکھ دیویں میں آ کے پینا۔ بلال نکاہت سی، کمزوری سی، اٹھیا کمدا کمدا، ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے مکے دی اس اندھیر نگری وچ غریباں دا درد وٹان والیا، میرا نا تے پوچھ لیے ذرا، اپنا نا تے دس تیرا نا کیے؟ فرمایا میرا نا ہے محمد۔ نہ سنیا تے بلال ذہن تے زور دیندا ہے، سوچ کے کہندا ہے او محمد تے نہیں جنوں مکے والے جادوگر کہندے نے؟ فرمایا ہاں مینوں ہی کہندے نے، پر میں جادوگر نہیں، میں اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا رسول ہاں، میں جہنم کولو ہٹا کے جنت ول لے جانا چاہنا ہے، اے مینوں جادوگر کہندے نے۔ بلال ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے سونیا میں غلام، میری ماں غلام، میرا باپ غلام، مینوں نہیں پتا جادو کس بلا نو کیا جاندا ہے، پر جے ادا نہ جادو ہے تے لے پھرے جادو اج میرے تے چل گئی، لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا، او تن من دی رہی خبر نہ کوئی، ایسا عشق نے تیر چلا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ امیہ کہندا ہے غلام میرا ہو کے میرے دشمن دا کلمہ پیا پڑھدا ہے، چھوڑ دے کلمہ۔ بلال نے امیہ دی اکھاں وچ اکھاں پا کے آکھیا کی آکھیے کلمہ چھوڑا؟ کہن لگا چھوڑ دے۔ فرمایا میں چھوڑنا ہوندا تے پڑھنا نہیں سی، پڑھن واسطے پڑھیا، چھوڑن واسطے نہیں پڑھیا۔ امیہ کہندا ہے تیری مجال کیے، غلام میرے تے کلمہ دشمن دا پڑھدا ہے۔ بلال نے آکھیا امیہ کن کھول کے سن لے، تیری حکومت بلال۔ غلاماں نو بلا کے کہندا مارو، مار پہ پیندی ہے، مارن والے مار مار کے تھک گئے پر کھان والا نہیں تھکیا۔ کوڑے پہ برس دینے، تھپڑ مارے جا رہے نے، پتھر پہ وجدے نے، کنڈیاں تے گھسیٹیا گیا، اگ دی انگارے زبان تے رکھے گئے، پر بلال نے پکار پکار کے آکھیا او امیہ کر لے جتنا ظلم، مارو مارو مینوں مار مکاؤ، تے کوئی عذر نہ پیش لیا
دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں حضرت تاجدار گولا پیر سید میرے علی شاہ دی روح کدرے پھردی سی میرے علی نے جدوں اے منظر پڑیا تے رو کے کہندے نے مغزی چولے دی اے بریاں نو گل لانا اے عادت ڈھولے دی حضور نے فرمایا میں قبول کیتا ہے پھر نبی پاک نال قریب رہندے نے حضرت بلال ہر موقع تے قریب معراج تے سرکار گئے حضور نے فرمایا بلال میں جنت دیاں سڑکاں تے پیا ٹہلدا ساں انی بے شک میں جنت دیاں سڑکاں تے سنیا انی سمیتو دفعنا علیک یا بلال فی الجنہ بلال میں جنت وچ اپنے اگے تیرے چلن دی آواز پیا سندا ساں اتنا مقام بلند ہو گیا پھر جدوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ہجرت فرمائی تو بلال کیونکہ پہلے جا چکے سن سرکار مدینہ پاک آئے تو مدینہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہ مسلمانوں نو اکٹھا کرنا عبادت واسطے تو کی طریقہ اختیار کیتا جائے تو حضرت فاروق اعظم نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں خواب دیکھیے کوئی اس طرح کہہ رہی ہے آذان ساری سنائی حضور نے فرمایا یہ بہت اچھا طریقہ ہے آذان کون دے وے تو نبی پاک دی نظر حضرت بلال تے رک گئی فرمایا بلال اے یاد کر عمر کولو تے آذان پڑھ حضرت بلال اسلام دے پہلے مؤذن بن گئے اور آذان دین دا طریقہ کیے آذان دین آندے نے تے پہلے نبی پاک جس گھر وچ تشریف فرما ہوندے نے اس گھر دے دروازے تے ہاتھ بن کے کھڑے ہو کے کہندے نے الصلاۃ یا رسول اللہ آقا نماز دا وقت ہو گیا ہے حضور نے تشریف لے آنا مسجد نبوی دے ممبر تے بیٹھنا بلال نے پہلے رج کے یار دا چہرہ ویکھنا حضور دے صحابہ نو نبی پاک نال اتنا پیار سی حفیظ جلندری کہندا ہے نہ بھائی کا نہ بیٹے کا اور نہ باپ کا خیال آیا رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا اتنا پیار سی سرکار دے صحابہ دا سرکار دے نال اللہ اکبر کبیرہ تو حضرت بلال نے آقا دا چہرہ دیکھنا پھر آذان پڑھنی سیاہ ستہ دی روایت ہے میں بڑی ذمہ داری نال بات کر رہے ہیں سیاہ ستہ دے اندر حدیث موجود ہے حضرت بلال فجر دی آذان دین واسطے ایک دن گھر چوں نکلے سرکار دے دروازہ پاک دے قریب آ کے کھڑے ہو کے کہندے نے الصلاۃ یا رسول اللہ آقا نماز دا وقت ہو گیا سرکار یا وضو فرما رہے سن یا کوئی اور کام وچ مشغول سن حضور نے نہ جواب دیتا نہ باہر نکلے بلال نے سمجھیا کہ آقا اجے سو رہے ہیں بلال نے پھر کیا الصلاۃ یا رسول اللہ حضور پھر بھی باہر نہ نکلے انہیں تیسری باری پھر کیا الصلاۃ یا رسول اللہ حضور پھر بھی نہ نکلے چوتھی باری بلال نے زور لا کے آکھیا الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند نالو بہتر ہے حضور فارغ ہو چکے سن باہر نکلے فرمایا میں مصروف ساں پر اے دس آخر تے کی آکھے یا رسول اللہ میں کیا الصلاۃ خیر من النوم فرمایا بہت سونا جملہ آکھیے ہن جدوں بھی فجر دی آذان دتی کر دو باری اے وی وچ کہہ لیا کر حضرت بلال کہندے نے میری قسمت ویکھو میرا مقدر ویکھو میری زبان دے نکلے لفظ مصطفیٰ نے آذان دا حصہ بنا دیتے پوری دنیا میں جدوں بھی فجر دی آذان دے وقت الصلاۃ خیر من النوم کیا جائے گا زمانے نو بلال یاد آندا رہے گا
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی محبت فرماندے سن حضرت بلال دے نال. اللہ اکبر. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سیری کر رہے ہیں. آپ سیری کر رہے ہیں. رمضان دا مہینہ ہے. حضرت بلال عرض کردے نے آقا سیری دا وقت ختم ہو گیا. حضور کھانا کھا رہے ہیں. بلال پھر کہندے نے یا رسول اللہ سیری دا وقت ختم ہو گیا ہے. حضور پھر کھانا کھا رہے ہیں. تیسری مرتبہ بلال کہندے نے آقا اللہ دی قسم ہے سیری دا وقت ختم ہو گیا ہے. نبی پاک نے اپنا ہاتھ روک لیا. ایک صحابی کہندے نے آقا بلال نے پہلے بھی تی آکھیا کہ سیری دا وقت ختم ہو گیا ہے لیکن آپ کھاندے رہے ہو. جدوں اس نے اللہ دی قسم اٹھائیے تو پھر آپ نے ہاتھ روک لیا ہے. حضور نے فرمایا بلال تو کہہ رہا سی لیکن میری نظر اس مقام تے سی جس مقام تے سیری دا وقت ختم ہوندا ہے. اجے سیری دا وقت ختم نہیں سی ہویا. میں کھا رہا سا لیکن جدوں بلال نے قسم اٹھائیے نا تے رب نے پھر بلال دے لفظاں دی لاج رکھیے. سورج نو حکم دیتا ہے فوراً اس مقام تے پہنچ جس مقام تے سیری دا وقت ختم ہوئے. اتنا مقام مل گیا حضرت بلال نے. حضور نے فرمایا اینا بلال. بلال کتھے؟ صفا چیردہ آ گیا. لبیک یا رسول اللہ. آقا میں حاضر ہوں. فرمایا بلال مکہ فتح ہون دی مبارک ہوگی. عرض کیتی یا رسول اللہ ساریاں مبارکاں آپ نے لیکن میرا سوال ہے وے ابو بکر موجود عمر موجود بڑے بڑے صحابہ موجود یہ مبارک اور کسے نو نہیں دیتی مینوں کیوں دے رہے ہو؟ حضور نے فرمایا بلال تیرا حق بندا ہے. اس شہر وچ تیرے تو ود کے ماراں بھی تے کسے نہیں نہ کھا دیاں. اس شہر وچ تیرے تو ود کے ظلم بھی تے کسے تے نہیں نہ ہویا. تیرا مبارک دا حق بندا ہے. بلال اج نوازنا چاہنا ہے. آقا حکم فرمایا چڑھ جا کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے آزان پڑھ. اج مکے دے سردار نیچے تے جنوں چارپائی تے نہیں سن بہن دیندے نبی نے انہوں کعبے دی چھت تے چڑھ دیا. بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہو گیا. ہاتھ کنا تے رکھے لیکن خاموش ہے. نبی پاک نے فرمایا آزان کیوں نہیں پڑھدا؟ آقا کنج پڑھا؟ فرمایا جیویں اگے پڑھدا ہے. آقا میں جدوں بھی آزان پڑھیے منہ کعبے ول کیتا ہے. اج میں کعبے دی اتے کھلو گیا ہے. اج منہ کدھر کراں؟ میرے نبی نے فرمایا بلال جتھے آزان پڑھی آ منہ کعبے ول کیتا ہی اج کعبے تے کھلو کے منہ محمد ول کر کیونکہ میں کعبے دا وی کعبہ. اسے واسطے تے آلہ حضرت نے بڑے کمال دی بات کی ہے. فرماندے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ اکبر. نبی پاک نے اتنا بلند مرتبہ عطا کر دیتا اتنا بلند مقام عطا کر دیتا. اور میرے بھائیوں ایک عجیب منظر سی جدوں بلال کعبے تے چڑھ کے آزان دے رہے ہیں. مکہ پاک وچ ایک نوجوان لڑکا جو اجے کافر ہے ابو محذورہ نہ ہے انہوں ابو محذورہ کیا جاتا ہے. وہ ایک پاسے کھڑے ہو کے نا تے حضرت بلال دی نقل پہ اتار دے. بلال کعبے تے آزان پہ دیندے نے تے او بلال دی نقل پہ اتار دے کہ مسلمانہ کول اے مؤذن ہے جی دی زبان دا تندہ جلے ہے تے بعض لفظ بھی صحیح نہیں نکل دے. نبی پاک دے کان وچ آواز آئی کہ کوئی بلال دی نقل پہ اتار دے اور اس دی توہین کرنا چاہتا ہے. حضور نے ایک صحابی نے فرمایا کہ پھر کے دیکھ بلال دی نقل کون پہ اتار دے. جیڑا پہ اتار دے انہوں پکڑ کے لے. صحابی نے کچھ دیر تو بعد ٹونڈ لیا پکڑ کے لے کے آئے. حضور نے فرمایا تو بلال دی نقل اتار رہا سی؟ کہندا جی میں اتار رہا سی. غلطی ہو گئی. حضور نے فرمایا ذرا میں نے بھی سنا بلال کنج آزان دیندا ہے. ذرا میں نے بھی تو سنا نا میرا بلال کنج آزان دیندا ہے.
ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, अल्लाहु अकबर। नबी पाक ने गोरे गोरे हाथ चुके, हजूर ने किया सोने रब्बा तेरा घर बिलाल दी नकल पिया कर दे, नकल ए पिया कर दे, असल तू बना दे। नकल ए पिया कर दे, असल तू बना दे। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह जुबान ते की आया, कदमा ते गिरे या कलमा पढ़ के मुसलमान होया। हजूर ने फरमाया लै फिर तेनू एजाज देना है, हुण जब तक तू जिंदा रवेगा हुण काबे विच आजान तू देवेगा, मदीने आजान बिलाल देते करेगा। फिर तकरीबन 60 साल उन्हें काबा विच आजान दी। 60 साल उस लड़के ने काबा विच आजान दी। जदों आजान दा वक्त क्यों इनू मुस्तफा करीम काबे दा मुअज्जिन बना के कहते। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु दी जिंदगी दे बहुत सारे वाकयात सरकार नाल मुहब्बत नाल भरे मिलते हैं, लेकिन जदों सरकार दा विसाल होया वो लम्हा हजूर दे गुलामां वास्ते बहुत ही मुश्किल सी। हजरत बिलाल ते इतना असर होया सरकार दे विसाल दा कि आजान देना बंद कर दी। लोग कहते ने बिलाल आजान दे, बिलाल कहता नहीं पढ़ी जाती। अगे आजान तो पहले सरकार दा चेहरा देखदा सी, हुण मेरे को आजान नहीं पढ़ी जाती। लोग मजबूर करते हैं। बिलाल लोगों दियां बातां कोलों तंग आ गया कि ये बार बार कहते हैं मेरा इश्क समझ ही नहीं रहे, मेरे जज्बात समझ ही नहीं रहे। आखिर बिलाल ने मदीना छोड़ दिता। मुल्के शाम विच हलब नाम दा इलाका सी, उत्थे जाके रहन लग गए। अल्लामा थानवी ने भी लिखे है, उलमा ने बड़ी वजाहत दे नाल लिखी है, सीरत हलबिया दे अंदर मौजूद। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल निबानी ने शवाहिदुल हक दे अंदर लिखी है। तकरीबन 5 महीने गुजर गए हलब विच रहने। बिलाल अपने आका दा तसव्वुर कर, पता है नबी पाक दे लब कैसे सन, रुखसार कैसे सन। जामिया तिरमिज़ी शरीफ इहदे बारे उलमा कहते हैं जिस बंदे दे घर तिरमिज़ी शरीफ मौजूद है वो समझे खुद मुहम्मद मुस्तफा मेरे घर मौजूद है, क्योंकि उहदे सरकार दा हुलिया लिखिया गया। तो तसव्वुर बिलाल भी अपने आका दा कर रहा है। और ज़हूरी ने बड़े मजे की बात की थी। मुहम्मद अली ज़हूरी कहता है विछोड़े दे मैं सदमे रोज झल्ला या रसूल अल्लाह, करा मैं तेरियां दिन रात गल्ला या रसूल अल्लाह, करा मैं तेरियां दिन रात गल्ला या रसूल अल्लाह। हवाए वगदिए ले जा मदीने अथरू मेरे ते आखी होर की मैं नज़ीर घल्ला या रसूल अल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी याद विच बिलाल रहंदा है। 5 महीने गुजर गए। एक रात नूं सो गया, किस्मत ने आज यावरी कीती, अख लगी, किस्मत जाग पई, सरकार दा दीदार होया। हजूर तशरीफ ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब विच आके फरमाया मा हाजे ही जफवा तो या बिलाल, ए बिलाल ये नाराजगी कैसी है, तू मेरे कोलों नाराज है। हजूर ने फरमाया तू नाराज है। बिलाल ख्वाब विच कदमां ते हथ रख के कहंदा है आका मेरी जुर्रत मैं नाराज होवां, तुहाडे तो पहले मैं कौन जानदा सी, तुहाडा नां लैके ते मैं अपनी इज्जत बनाई है। आका मैं नाराज नहीं। हजूर ने फरमाया अगर नाराज नहीं तो 5 महीने हो गए ने तेरा राह पिया वेखदा, मदीने क्यों नहीं आंदा।
ਵਾਪਟਾ ਧੋਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਲਾਮਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, दुआ करो मुस्तफा मदीना दिखा देन। और जिन्हें नहीं वेखिया ना मदीना, वो मदीना वेखण वास्ते तरसदा है। जिन्हें एक बारी वेख लिया दूजी वाली वेखण वास्ते तरफदा है। खुदाया ई करम बारे दिगर कुन, या अल्लाह एक बारी यार दा मदीना फिर दिखा दे, मदीने दियां बहारां फिर दिखा दे। असी रोंदे आ, जारियां करदे आ, फिर किसी खुश नसीब ते करम होंदा है, वो मदीने दा मुसाफिर बनदा है। बिलाल मैं तेरा मुकद्दर वेखां, तू 5 महीने दूर की रहे हो, खुद मुस्तफा तेरे वास्ते उदास हो गए। बिलाल आ मदीने, हजूर ए हुक्म दे के अखां तो ओझल हो गए। बिलाल बिस्तर ते खड़ा हो गया, कहंदा लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका बिलाल हाजिर है, मैं आ रहे हैं। उठे, दरवाजा खोलिया, जदों बाहर निकलन लगे ते बीवी दी अख खुल गई। बीवी ने पूछिया मेरे सरताज किधर जा रहे हो? बिलाल कहता है मेरा रास्ता ना रोकी, मैनू मेरे आका ने बुलाया है, मैं मदीने जा रहे हैं। बिलाल दी ये बात सुन के बीवी कहती है लख वारी मदीने जावे हो, पर हुण मदीने अद्धी रात दा वक्त है, सुबह जावे हो, मैं खाना तैयार करके देंगी, मैं पानी मशक विच पा के देंगी, मैं कपड़े तैयार करके देंगी, सुबह जावे हो। बिलाल कहता है नादान अंदर चली जा, यार हुण बुलावे ते मैं सुबह दा इंतजार मुस्तफा ने हुण बुलाया है, बिलाल भी हुण जाएगा। तो बिलाल उसी वक्त ऊठनी ते बैठे, कई दिन दा सफर कीता आराम तो बगैर, मदीना पाक आए, किसे नू मिले नहीं। मस्जिद नबी च कदम रखिया, मिंबर वेखिया ते खाली, मुसल्ला वेखिया ते खाली। जदों सरकार नजर ना आए ना ते हजूर दी कब्र अनवर ते जफ्फी मार के कहंदे ने सोनिया मैनू बुला के आप फिर कबर भी छुप गए हो, दीदार ते करा दिता होंदा, जलवा ते विखा दिता होंदा। बिलाल इतने जोर नाल कबर ते लेट के रोया कि लोगां दे कान विच आवाज गई कौन पिया रोंदा है। देखण वास्ते आए तो दीवाना अपने आका दी कबर नू चिमट के रो रहा सी। कोई बिलाल दा हाथ पिया चुमदा है, कोई पैर पिया चुमदा है। ऐ बिलाल तू किधर चला गया सी? तेरे बगैर ते आजान दा मजा ही नहीं रहा सी। और तू आजान नहीं सी दिती ते सुबह नहीं सी होई। ऐ बिलाल तेरी आजान जैसा ते किधरे मजा ही नहीं आया। बिलाल आजान दा वक्त आ गया है, आजान तू पढ़नी है। बिलाल कहंदा है मैनू मजबूर ना करो, मेरे कोलों आजान नहीं पढ़ी जाएगी। एक बुढ़े सहाबी कहंदे ने लोगो बिलाल नू मजबूर ना करो, अगर बिलाल दी आजान सुनना चाहते हो खुद ना कहो, जाओ फातिमा दे घर हसन ते हुसैन नू बुला के ले आओ। रसूल अल्लाह दे नवासे आनगे, ओ कहनगे ते बिलाल आजान पढ़ेगा। इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों आए, हजरत बिलाल दे सीने लग गए। इमाम हसन हुसैन ने कहा चाचा बिलाल, अर्ज की हुक्म शहजादियो, चाचा अज जरा ओ आजान सुना जो साडे नाने नू सुनांदा सी। बिलाल हाथ जोड़ के कहंदा है तुहाडी गल ते कमली वाले भी नहीं सन मोड़ दे, मैं गुलाम कौन आ जे तुहाडी गल मोड़ा, मैं आजान पढ़ांगा। बिलाल चढ़ गया मस्जिद नबी दी छत ते, सीरत हलबिया वाला लिख दे बिलाल ने पढ़िया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बिलाल दी आवाज नू हवा ने मदीने विच फिराया, जिन्हां नू नहीं सी पता उन्हां नू भी समझ आ गई बिलाल दी आवाज है। अज बिलाल आ गया है, जिन्हां जुतियां उतारियां सन जुतियां पाना भुल गए, दौड़ पे मस्जिद नबी वल। अज बिलाल आ गया है, अज रसूलुल्लाह दा गुलाम आ गया है। बिलाल ने पढ़िया अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। किताबां चांदा पर्दादार बीबियां पर्दा तोड़ के घरों बाहर निकल आईयां, अज उन्हां नू पर्दे भुल गए ने। अज रसूलुल्लाह ते जान निछावर करने वाला बिलाल आ गया है, जिदी आजान होंदी सी ते नबी पाक सानू नमाज पढ़ांदे सन। लोग दौड़ पे मस्जिद नबी वल। बिलाल ने पढ़िया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जदों सरकार दा नाम आया गश खा के बिलाल नीचे गिरे। एक सहाबी ने आजान मुकम्मल की थी, छोटे छोटे बच्चे अपने मामा दा दामन पकड़ के कहंदे ने अम्मा अगे जदों भी बिलाल आजान देंदा सी कमली वाले भी आ जांदे सन। अज बिलाल आजान ते दित्ती है, गरीबां दा वाली कदों आएगा?
اللہ اکبر. صحابہ کہندے نے حضور دے وصال تو بعد اگر کسی دن نے مدینے وچ قیامت برپا کر دیتی سی وہ دن سی جدوں بلال مڑ کے پھر مدینے آیا. تو میرے بھائیو اگر اتنا تعلق رسول اللہ دے نال ہو جائے، ہر ادا مصطفیٰ دی ادا جیسی ہو جائے، ہر سانس مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق ہو جائے، ساڈے قدم سینمے والو ہٹ کے مسجد وال آ جان، ساڈیاں اکھاں ناولاں کولو ہٹ کے تے قرآن دے صفحات تے لگ جان، تو میرے بھائیو پھر زندگی بدل جائے، زندگی دا کرینہ ایسا ہو جائے کہ جین دا مزہ آ جاوے. ویسے بھی مصطفیٰ کریم بڑے لجپال نے، وہ تے اپنے گناہگار تو گناہگار امتی دا خیال رکھ دے نے. تیرا کرم جو شاہ زی وقار ہو جائے، گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے، کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر تو گناہگار ذرا شرمسار ہو جائے.